बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी जो तैयारी है सिंध विज़िट के लिए, सिंध टूर के लिए, वो कंप्लीट है। तो पंजाब से अब हम निकल के सिंध के एरिया में दाखिल होंगे। वहाँ से हम सखर पहुँचेंगे। वहाँ के जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ खैरपुर में जो पैलेस वग़ैरह हैं और जो वहाँ के तारीख़ी फ़ोर्ट हैं और किला जात हैं, उनकी इंशाल्लाह हम सैर करेंगे। इसके बाद हम लाड़काना जाएंगे। लाड़काना में जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मोहनजोदारो हो गया, इसके अलावा वहाँ पे जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी, और फिर हम यहाँ से होते हुए अमरकोट, वहाँ पर अमरकोट फ़ोर्ट, और फिर आगे मिथी, और फिर एंड पे हम पहुँचेंगे नगर पार्कर। और वहाँ के जो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी है और वहाँ के टेम्पल्स जो हैं, ओल्ड टेम्पल्स, उनका सैर भी करेंगे, उनकी तारीख़ भी, उनका जो वहाँ पे माहौल है, वहाँ पे उनका रहन सहन है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से अब हम पंजाब से आज हम सिंध के लिए रवाना हो रहे हैं। सामान हमने पैक कर लिया है गाड़ी में, और ये लैपटॉप जो है मेरा, ये मैंने अब रखना है, और ये मैं रख देता हूँ जी। बाकी सामान मैंने कंप्लीट कर लिया है सारा, ठीक है जी। ये लैपटॉप रख देते हैं, और ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर हमारी रास्ते में भी मुलाकातें होती रहेंगी, और वहाँ पे पहुँच के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सफ़र इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर प्लेस जो है, हर मकाम है, वो इम्पोर्टेंट प्लेस है या हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी मैं अलहदा से वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँ, और आप एक सीरीज़ के तहत जो है उसको देखते रहें और व्यू करते रहें, और अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अब हम रवाना हो रहे हैं सुबह सिंध के लिए और वहाँ की तारीख़ी मकामात के लिए। तो जी हम रवाना हो चुके हैं जी, चलते हैं इंशाल्लाह, आपको साथ साथ अपडेट रखेंगे। तो इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा बहुत दिलचस्प और शानदार होगा। हम रोड पे इंटर हो रहे हैं, रोड पे आ गए जी। नाज़रीन, फ़ेज़ 1 में हम दरिया से जो मशरकी शहर हैं सिंध के, उनको इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, और फ़ेज़ 2 में जो है जो मगरबी सिटीज़ हैं सिंध के, इंशाल्लाह उन पे काम करेंगे। नाइट स्टे हमने बहावलपुर में हुमैरा रेस्टोरेंट में किया है, और क्योंकि मोटरवे जो है वो सैलाब की वजह से डैमेज हो गई थी, ख़राब हो रही है, उसकी रिपेयरिंग हो रही है, तो रास्ता जो हमें रास्ता बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया और फिर सी पैक पे, ये सूरत हाल है, ये हमारा होटल है, यहाँ पे हमने स्टे किया है, और अब हम नाश्ता करके इंशाल्लाह यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जनाब हमारा मोटरवे है जो मुल्तान से सखर तक, जिस पर हमने सफ़र करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस वक्त हमने पुन्नू आकिल को क्रॉस किया है और पहुंच रहे हैं हम जी सखर। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी, मोटरवे पे हैं अभी, इंशाल्लाह वहाँ पे पहुंचते हैं और फिर आपको वहाँ के जो अहम मकामात हैं उनकी सैर करवाते हैं। तो सखर टूर प्लाज़ा पे है जी, है इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम रोडी टूर प्लाज़ा इसका नाम है, यहाँ से हम, ये जी आप देख सकते हैं सखर शहर है। हम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, जो ओल्ड ब्रिज है ब्रिटिश का, उसकी तरफ। तो सिंध की हालत तो बड़ी खस्ता नज़र आ रही है। ये आपको शहर नज़र आ रहा है मेरे भाई। तो हम ब्रिज पे पहुंचते हैं। ये जी सखर मेन शहर में बाबे करबला है बनी हुई, और ज़ियारतगाह है अंदर, बहुत शानदार। ये जी सखर जो ओल्ड ब्रिज है उसकी तरफ हम पहुंच रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इधर पहाड़ खड़ा हुआ एक साइड पे, और इधर जो है छोटी मोटी गाड़ियों की सखर शहर नेशनल हाईवे दिखाते हैं।
السلام علیکم. خیریت ہے؟ میں کشتی میں راؤنڈ لگواتے ہیں اس کے چاروں طرف. اچھا یہ ادھر ہے میں. اور اگر آپ کو جانا ہے نا تو آپ یہ دونوں برج کراس کریں گے, یہ روڑی والا بھی سفر والا بھی. اچھا یہ کراس بندر روڈ کر کے آگے ہے. سفر پہ جائیں گے بندر روڈ. تو جی جناب دوستو, دریا سندھ پر یہ قائم سکھر روڑی کو ملانے والا لینس ڈاؤن برج 136 برس اس کو بیت چکے ہیں بنے ہوئے, جو آج یہاں پر موجود ہے, اور اس کو کینچی پل بھی کہا جاتا ہے, بہت شہرت رکھتا ہے. اس پل کا نقشہ بنانے اور تعمیر کرنے والے ماہر انجینئرز نے ایک جانب پل کا کوئی ستون ہی تعمیر نہیں کیا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سیاح اس بے مثال پل جو بغیر ستونوں کے ہے, اس کا دلکش نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں. ناظرین, جب یہ پل مکمل ہوا تو اب اس کا یہاں سے ٹرین گزارنا جو تھا وہ ایک معمہ بن گیا. پھر اس کا حل انگریز نے یہ نکالا کہ جو ہماری قید میں ٹرین کا ڈرائیور جمال شیدی قید ہے, اس سے یہاں سے ٹرین گزروائی جائے. اس کو اس مشن کے لیے آمادہ کیا گیا. اس سے یہ معاہدہ ہوا کہ اگر آپ نے یہ ٹرین گزار لی تو آپ کی قید جو ہے معاف کر دی جائے گی. جب یہ ٹرین اس نے کامیابی سے سکسیسفلی اس پل سے گزار لی تو اس دن جشن کا سماں تھا, اور جمال و شیدی کو انعام و اکرام سے نوازا گیا اور اس کی قید بھی معاف کر دی گئی. اس خوشی کے عالم میں اس کے گھر والوں نے جمال کے لیے گیت گائے جو آج بھی سندھ کلچر کا حصہ بن چکے ہیں, اور جس کا بول تھا کہ ہے جمالو. جمال شیدی سے یہ گانا منسوب ہوا, اب یہ سندھ کی پہچان بن چکا ہے. ناظرین, اس پل کے ساتھ 1962 میں ایوب خان نے بھی ایک پل بالکل اٹیچ کر کے بنوایا تھا جہاں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. یہ والا پل ایوب خان نے 1962 میں بنوایا, اور یہاں پہلے ٹرین یہاں سے گزرا کرتی تھی, لیکن اب ٹرین کو بھی روک کر یہاں سے عام عوام پبلک کے لیے اس کو کھول دیا گیا ہے. اس کے آگے ایک اور پل ہے, دریا دو جانب سے گزر رہا ہے, یہ بھی پل اسی دور میں تعمیر کیا گیا. تو یہ مقام جو ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. جب بھی آپ سکھر میں آئیں تو اس مقام کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے, اور اس وقت کے انجینئرز کو آپ خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ناظرین, اس پل کو سر الیگزینڈر میڈوز نے ڈیزائن کیا تھا, اور اس پل کا وزن تقریباً 3300 ٹن ہے. اس کا میٹیریل جو ہے لندن کی مشہور کمپنی ویسٹ ووڈ سے تیار کیا گیا تھا. یہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا بغیر سہارے کے کھڑے کیا جانے والا پل ہے, جو سکھر کی آن ہے, شان ہے اور پہچان ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے سکھر سے دیں اجازت. ملتے ہیں سکھر کے کسی اور تاریخی مقام پہ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.